Okay. Today I want to explain about financial planning. Wow. Always share about money. Must have problems. Because I think you have problem about money because yesterday Mr. Hamli say about servo mechanism and you have empty pocket, right? So I want to talk about that. Do you know in financial planning have four steps. The first is budgeting. Second is cash flow, and the third is emergency fund, and the fourth is investation. Oh. Okay. It's like word of. But I want to explain about emergency fund because the few days or few months ago I was explain you about budgeting and cash flow, right? But I failed in my presentation. You remember that? Nggak cukup. Zen, nggak cukup sih. Do you know about emergency fund, guys? No. No. The emergency fund is unknown money and can be obtained quickly for urgent needs. If I think if you kayak butuh segera, jadi uang itu bisa langsung diambil gitu. Oh. Kayak gitu. So why we are need an emergency fund? Because we are not about what happen for future. Like you when you sick, we are not know, right, about your force bacterial or virus or something like that, or your not perform in your job and your boss fired you by company. I think it is can happen, and emergency fund must be a priority in financial planning because the reason is important for you preparing the emergency fund. Okay. So how much should be prepared for emergency fund? This I think ini cara menyampaikannya ya. Ya, kita explain in Indonesia. Okay. Kayak kamu senyamanmu aja, kayak misalnya kamu nyaman ketika memegang uang berapa atau di tabunganmu ada berapa, misalnya kayak 5 juta, aku merasa nyaman ada uang 5 juta yang aku pegang yang siap untuk dikeluarkan, siap untuk cepat untuk diambil. Nah itu bisa, and yang sesuai dengan kerjaanmu sekarang, kayak misalnya kerjaanku freelance atau part time ini ya sesuaikan dengan pengeluaran sama pemasukannya gitu. And so how about a recommendation for minimum emergency fund? The recommendation is for single people. Oh, single factor. Single, just tiga kali itu kan? Three times for monthly expense, expenditure.
Betul. Buat single. So, how about people have married? When married, you must prepare 6 times. Wow. And when you have children, Nine. Mine. 10. you have 12 Wow. times. Kapan makannya? Why? Because when you have children, kayak banyak pengeluarannya untuk anak, kayak misalnya dia sakit atau dia butuh pendidikan, persiapan untuk pendidikannya, untuk kuliah dan lain-lain. Itu. So, how about when you freelance? Nah, kalau misalnya freelance, kerjaan freelance, kamu harus menyiapkan 6 sampai 9 kali dari total pengeluaran sebulan. Itu harus ada di tangan lah ibaratnya. So, where you can save emergency fund. You can saving your money at produk saving atau produk tabungan, kayak misalnya di ATM yang enggak ada potongan bulanannya atau biaya adminnya. Itu kan ada kalau misalnya kita yang usianya 17 sampai 20 masih ada produk yang misalnya di BNI Taplus apa ya, itu belum ada, nggak ada potongannya per bulannya gitu. Terus atau untuk produk investasi kayak misalnya reksadana atau saham, itu juga bisa di situ. Carilah yang produk-produknya yang low risk and high Semuanya Like impact. no high reward, but apa ya, kayak mudah untuk diambil lah, yang low risk investment. You can kayak misalnya bisa tabungan tadi, saham atau deposito juga bisa. Deposito tapi kan berjangka, kalian harus menunggu dulu baru bisa ngambil. So how about me? For emergency fund, yeah, I do this and I put my money at reksadana and saham. So I think you can try to put your money at reksadana, saham, or deposit or something, produk yang bisa kalian membuat nyaman untuk mengumpulkan emergency fund ini. So, how to prepare emergency fund? The first, you must scan emergency fund. Gimana cara untuk account emergency fund? Kamu harus menghitung pengeluaranmu selama 1 bulan full. Gak boleh ada yang ketinggalan. Misalnya kayak, are you giving money or untuk orang atau for parking, for ya yang kecil-kecil itu kan biasanya kelewat kan, tapi itu nggak boleh kelewat sama sekali sama kalian gitu. Dan dihitung terus dimasukin, kalau misalnya kalian single ya 3 kali, kalau misalnya udah nikah 6 kali, kalau misalnya udah punya anak 12 kali, atau kalau misalnya freelance 6 kali atau sampai 9 kali pengeluaran gitu. And you must identification or looking for product saving or product investment yang membuat kalian nyaman dan itu tidak terkena inflasi per tahun. And continue. And next, set your financial planning, because the priority for financial planning is emergency fund, because the people biasanya langsung lompat gitu. Misalnya tadi udah tahu budgetnya berapa, udah tahu cash flow-nya berapa, langsung lompat ke investasi. Kayak misalnya aku pengen investasi saham atau investasi dalam bisnis, tapi dia tidak menyiapkan emergensinya. Tuh. So, yeah, I think you must prepare the emergency fund for
No, I think that's all for my explaining. I think 15 maximal, right? No, minimal. I think just enough for me. Thank you. You were so well and so much better than yesterday. Yeah, That since we was so have good. since we still have time, probably we can open for question. Question? Yeah. Okay. 5 or 10 minutes? 4 minutes left. 4 minutes. Okay. Yeah. Yeah. Okay, so as part timer here in English Cafe, Yes. you know how much we get, right? Yeah. Do you, I mean, like as a part timer in general, do you think that we can actually set up for financial, emergency fund? Set up, you know, the minimal amount of emergency fund is basically 6 times our expenses, right? For freelancer. Konfirmasi dulu ya, kayak misalnya pertanyaannya kayak buat part time terus apa namanya? Kamu ngelarangnya segini, tapi gajinya ternyata if I compare it to each other tuh belum 6 kali itu. Nah untuk itu kamu harus apa namanya menjadikan emergency fund ini apa kayak persiapan gitu, kayak misalnya harus ini kan kalau misalnya di financial planning itu ada kayak jangka pendek, jangka panjang dan jangka panjang untuk apa mengatur keuanganmu. Nah itu jadi kamu harus mengutamakan emergency fund itu di jangka pendeknya. Jadi kan kalau misalnya jangka pendek itu dari 1 bulan sampai 1 tahun. Nah kamu bisa prepare dari situ 1 bulan sampai 1 tahun ke depan. Nah nggak harus 1 bulan ini kamu harus jadi emergency fund-nya. Itu bakal sulit 6 kali ini. Ini di apa buat kayak misalnya pandemic kayak gini, for pandemic you apa no work and can you use emergency fund. Ya kamu masih bisa bertahan hidup gitu. Ya, yes. Okay, previously you mentioned about low risk investment media. Do you have any recommendation of what it is? Yeah. Lowers, okay. And my recommendation you can try reksadana yang aman lah, pokoknya yang sekiranya dia manajemen investasinya bagus kayak misalnya BNI atau apa lagi kalau reksadana nggak apa sih mbak? You can identification for yourself. Yes. Can you teach me about that? Buat memilih itu, okay. Later I can explain that not today. Because this and that is different material for investment. Any question again, guys? 1 minute left. I think enough for me. Thank you so much. Yay!